Meozat jalan sempoyongan sambil bawa tumpukan kotak. Tiba-tiba roboh. Haha, berat amat. Di gudang kota, lampu berkedip, alarm berbunyi, mesin pengangkat macet total. Meozat duduk, ngos-ngosan, lalu mengepalkan pau. Aura api digital muncul. Dengan satu dorongan super, mesin bergerak lagi. Kotak meluncur rapi. Semua terdiam kagum. Meozat kepedean, angkat satu kotak kecil. Jatuh lagi. Mare, teks muncul. Lelah bukan alasan berhenti, itu tanda kamu sedang naik level. Ahai,